बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, आपने 2020 और 2021 की बजट पे बहस करने का मौका दिया मुझे। सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस है, कोरोना की वबा में शहीद हुए हैं और जो पीआई के हादसे में शहीद हुए हैं, अल्लाह से उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके खानदान को सब्र और तहम्मुल अता फरमाए। और मैं सलाम पेश करता हूं उन डॉक्टर साहबान को, पाक आर्मी को, एविएशन वालों को और पुलिस को, जो अवाम के साथ तावन करके अपनी जान खतरे में डाल के कोरोना के पेशेंट के साथ मौजूद हैं। ये बजट, हमेशा जब भी बजट पेश की जाती है तो उसमें ट्रेजरी बेंचेस के नुमाइंदे, अपोजिशन वाले नुमाइंदे और IMF का एक बंदा बैठ के बजट बनाते हैं, लेकिन ये बजट कहां से आई है ये हमें पता नहीं है। ये बजट कहां से आई है? इस बजट में जो उन्होंने कहा है कि टैक्स फ्री बजट है, ये टैक्स फ्री बजट नहीं है। ये गरीब आवाम को फारिग करके बजट बनाई है। गरीब आवाम इसमें फारिग है। ये बजट ऐसी मुश्किल वक्त में आया है जब मुल्क कोरोना वायरस की लपेट में जकड़ा हुआ है। इस वक्त दो क्राइसिस हमारे मुल्क में सामने है। एक रीजनल लो कास्ट टिड्डी दल का, जिससे हमारे फसलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई कदम नहीं आ रहा है। और इसके अलावा दूसरा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पूरे मुल्क में फैल रहा है, लेकिन हमारे सिलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं कि ये फ्लू है, बिल्कुल स्लो ले रहा है। मैं सलाम पेश करता हूं अपने सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह को, जिसने सबसे पहले लॉकडाउन डाल के अपना वजूद बताया कि भाई हमें अवाम का दर्द कितना है। यह हुकूमत इन दोनों डील में नाकाम हो चुकी है। महंगाई का हाल तो यह है कि 5 रुपए की रोटी अब 15 रुपए की मिल रही है। बिजली और गैस के बिल आसमान को छू रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम पीस रहा है। आपकी ये तबाहकुन मुआशी पॉलिसी और झूठ की वजह से लोग काफी बेरोजगार हो गए हैं। 5.8 GDP पे आपको हुकूमत मिली थी, लेकिन अभी हुकूमत की हालत यह है कि -2 तक पहुंच गई है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, चोर और नाइल आपको उनको कहते हैं जिन्होंने मुल्क में कारखाने लगाए, मुल्क में खुशहाली की और अवाम का दर्द अपना दर्द समझा। सूबे वफा को पैसे देते हैं, जिसमें सिंध सबसे ज्यादा 60% वफा को पैसे देते हैं, लेकिन हमारा वजीर आजम कहता है कि भाई सिंध को पैसे क्यों दे, क्या सिस्टम है? ये सिंध का राइट है। खुदारा उनको समझाएं कि ये उनका राइट है, उनको पैसे मिलने चाहिए। हमारे सिंध की जो लाइबिलिटीज है, जितने पैसे रहते हैं, ये पैसे जल्द दे तो आवाम की वहां खिदमत कर सके। और कश्मीर पे इशू पे आपकी पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो एक ही टाइम पे आधे घंटे का आपने जो एहतजाज किया, तो पता नहीं फिर कश्मीर पे बात ही खत्म हो गई है। आज इस मुल्क को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी
اس عوام کو یاد آ رہے ہیں کہ ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو مشکل وقت میں بھی قوم کو اسپتال، کالج، ایٹامک انرجی، اسٹیل مل، یونیورسٹیز اور بے نظیر انکم سپورٹ اور یوٹیلٹی سٹورز اور NICVD جیسے یونٹ بڑھے دیے جس میں عوام کی خدمت ہو سکتی ہے۔ مگر آپ کی حکومت 22 ماہ میں صرف ایک کام کیا ہے، وہ ایک کام یہ ہے، صرف یو ٹرن۔ جو بات آج یہ کہتے ہیں تو دوسرے دن وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دوائی کی قیمت میں 400% اضافہ ہوا ہے، لیکن غریبوں پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہے۔ اس بجٹ میں جتنی آپ نے مہنگائی بڑھائی ہے تو ملازموں کی تنخواہ بڑھنی چاہیے تھی، آپ نے ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی، اور ایک اور بڑا ظلم کیا ہے مزید، جو پینشن ہولڈر ہیں، بزرگ ہیں جو اپنے گھر بیٹھے ہوئے، ان کی پینشن کا بھی آپ نے نہیں سوچا۔ جناب چیئرمین صاحب، کہاں گئے وہ آپ کے وعدے؟ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، عوام کو ریلیف دوں گا، کہاں گئے وہ بات؟ ہم اپنے حلقے میں لوگوں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، 1 لاکھ، 1.25 لاکھ ووٹ لے کے آئے، چاہے میرے ٹریجری بینچز کے بھائی ہو چاہے ہم ہیں۔ میں ان کو بھی کہوں گا، وہ بھی خوش نہیں ہے آپ کی حکومت سے۔ وہ دوست ہمیں کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے ہمیں، لیکن آپ جیسی یہ ناکارہ حکومت عوام کو حد سے زیادہ پریشان کیا ہے۔ اور میں اپنے حلقے کی کچھ ڈیمانڈز ہیں میری، اور یہ ایک رائٹ بھی ہے، رولز میں بھی ہے، جو 0 پوائنٹ پہ گاؤں ہیں ان کو گیس ملنی چاہیے۔ اور ہمارا ایک بڑا شہر ہے ڈسٹرکٹ کا میرھاپور، وہاں پہ ریلوے ہیڈ برج کی شدید ضرورت ہے۔ میں وہ کہوں گا کہ وہ پل ہمیں بنا کے دے اور جس میں عوام کا فائدہ ہو سکے۔ ایک شیر شاہ سوری کے زمانے کا راستہ ہے، جو شیر شاہ سوری کے زمانے کا راستہ ہے، وہ ابھی تک نہیں بنا ہے، وہ تقریباً 2 ڈسٹرکٹوں سے ملاتا ہے، تو وہ بھی بننا چاہیے۔ شاہ صاحب وائنڈ اپ پلیز۔ سر 2 منٹ، صرف 2 منٹ سر۔ اور یہاں جو ہمارا اسٹاف ہے اس ہاؤس میں، اس کو آنوریم ملنا چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن وہ اس پہ بھی نظر نہیں ہو رہی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اگر عوام کی